Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer la correction de la première question de l'exercice. L'énoncé de l'exercice, toujours le même exercice avec le même événement, mais maintenant on va parler du cas où on tire successivement et sans remise, 3 boules plus 1. Donc on a un sac qui contient 10 boules. On va tirer 3 boules. Ce sac il contient 5 boules blanches, etc. Mais le premier cas, on n'a pas une spécification pour les boules. Alors, on va tirer 3 boules et les placer dans 3 places. La façon dont on tire, c'est on tire une boule, on le place dans le numéro 1, puis on tire la deuxième boule, on la place dans le numéro 2, puis on tire la troisième boule et on la place dans le numéro 3. C'est pas la même chose que le tirage simultané, c'est que on tire 3 boules en même temps. On a des connexions successives. Bien. Alors, on tire 3 boules successivement et sans remise, alors on a un arrangement. Alors on a un arrangement de 3 boules parmi 10. Automatiquement, le cardinal de oméga a un arrangement de 3 parmi 10 اللي هو اللي بغيتو تحسبوه يعني manuellement راه هو 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel égale 720. Donc le cardinal هو le nombre d'éléments اللي عندنا ولا le nombre de possibilités. Donc نهضروا شويه على l'ordre. هنا فاش كيكون عندنا هذاك لو تيراج سكسيسيف l'ordre intervient ماشي توجور وانما في دي كا بارتيكولير خاص ضروري نحترموا الترتيب ضروري لحقاش هزيت وحده حمراء وحده بيضاء وحده كحله ماشي بحال الا هزيت وحده كحله وحده حمراء وحده بيضاء راه ماشي بحال ولو نفس الكواري ولكن راه سي با لا ميم شوز. دونك كيفاش كنديروا لهذاك الوقت هنا كنخدموا بهاد ليكسبرسيون اللي عندنا n factoriel sur n1 factoriel fois n2 factoriel fois n3 factoriel jusqu'à nk factoriel. مزيان دونك شنو هي n وشنو هما هذوك لي n1 n2 n3 الى اخره. n هو لو نومبر دو بلاص. دابا كيكونوا عندنا البلايص بحال الحاله ديالنا عندنا حنا 3 البلايص، عندنا المرحله الاولى والثانيه والثالثه. هاد n1 n2 و n3 هو لو نومبر دو بلاص اوكوبي بار شاك جونر، يعني هادوك الانواع ديال الكواري اللي كاينين وشحال شادين من بلاصه. دابا حنا عندنا 3 انواع ديال الكواري، عندنا الابيض وعندنا الكحل وعندنا الحمر، وشحال شادين من بلاصه. مثلا البياض il occupe combien de place parmi هادوك لي ترو، عنده 2 بلاص ولا عنده une seule place ولا عنده الى اخره. دونك هاد ليكسبرسيون كتسهل عليكم الامور. كاين دوطخ اكسبرسيون يعني en utilisant la combinaison الى اخره vous pouvez travailler avec الى ماني، ولكن هذيك سهله الا تعلمتوا تخدموا بها غتبقاوها جد سهله. ناخذ كوم ابليكاسيون واحد ليكزامبل باش تفهموا اكثر. غناخذ اكزامبل بعيد على التمرين ديالنا. دونك عندنا واحد لو تيراج اللي هو سكسيسيف سون ريميز، وعندي 6 ديال لي بول اللي غنتير، يعني عندي 6 ديال لي زومبلاسمون. لي بول اللي تيريت انا هما 2 بيضين 3 حمرين ووحده كحل. دابا اشنو باغي؟ انا عندي لو جونغ ديال لي بول ولكن ما عنديش البلايص ديالي، ما عنديش فين كاينين، يعني شكون اللي تيريت الاولى وشكون اللي تيريت الثانيه وشكون الثالثه وشكون الرابعه والخامسه السادسه. دونك في هذه الحاله غنضطر انني ندير لوغ، يعني ندير الحالات كاملين، يعني المره الاولى بيضاء والثانيه حمراء الثالثه بيضاء الرابعه كحله الاخر حمراء والمره عاوتاني، ولكن صعيب باش نقدر ندير الحالات كاملين انا نحسبها. الوغ كنلتاجئوا لهذيك ليكسبرسيون كنحدد ان هو لو نومبر دو بلاص. لو نومبر دو بلاص عندنا هو كيساوي 6، يعني عندنا 6 بلاص. دابا كنحدد كل جونغ وشحال غيشد من بلاصه. البيضين عندنا 2 بلايص، الحمرين غيشدوا 3 بلايص والكحله غتشد بلاصه واحده. دابا غنحسب شحال ديال لي فاسون كومون اون فا تيغي هاد لي دو. الوغ اوتوماتيكمون غيعطينا ان هو 6 فاكتوريال على 2 فاكتوريال فوا 3 فاكتوريال فوا 1 فاكتوريال اللي هما 60. يعني نتوما الا بغيتو تجيو ديروا الحالات كاملين غطيحوا في 60 حاله ممكن. دونك حنا كنحسبوها بهذه الطريقه باستعمال الوقت.
وغنتمو غاديين بلي كيسيون وغنفهمو مزيان هاد لوغ كيفاش كندير. بيان. الوغ نمشيو لا بروميير كيسيون. سيدي في لا بروميير كيسيون قال لك اسيدي الاولى بوي الثانيه بوي الثالثه. ديك بوي كتعطينا واحد لوردر بريسي. الاولى قال لك بيضاء، بوي لو تيراج الثاني قال لك حمراء، بوي لو تيراج الثالث قال لك كحله. دونك بلونش روج نوار، وعندي لي زومبلاسمون ديالهم، يعني ماشي هما برا وكنقلب عليهم على لي زومبلاس، عندي لي زومبلاسمون ديالهم. دونك في هذه الحاله واش انا محتاج لوغ؟ نو جي با بيزون. Ici, on a l'emplacement de chaque boule. La première blanche, la deuxième rouge et la troisième noire. Donc l'ordre n'intervient pas. Alors automatiquement, غنهز وحده من البيضين، ça veut dire un arrangement de 1 parmi 5. وغنهز وحده من الحمرين، ça veut dire un arrangement de 1 parmi 3. وغنهز وحده من الكحلين، ça veut dire un arrangement de 1 parmi 2. En fin de compte, ça va donner égal à 30. Là, on ne va pas multiplier par l'ordre. علاش؟ لأنه عندي كل بول من هذوك لي بول اللي هزيت عندي البلاصة فين غتكون، يعني شكون الأولى وشكون الثانية وشكون الثالثة. بيان ندوزو للحالة الثانية. الحالة الثانية نو، قال لك وحدة بلونش اي وحدة روج اي وحدة نوار، ولكن ما قالش لك ديك بوي، ولا قال لك الاولى يعني لا بروميير اي بلونش ولا دوزيام كذا ولا تروازيام كذا، نو قال لك غير ثلاثة كوار. هزيت سكسيسيفمون افيك ريميز ثلاثة كواري، وحدة بلونش وحدة روج وحدة نوار. هنا اوبليغاتوارمون خاصني نكمل. دونك il y a pas d'emplacement et il y a le genre. كنعرف لو جونغ ديال لي بول يعني اللون ديالهم، وما كنعرفش البلاصة اللي فين كاينين. دونك l'ordre va intervenir. وحدة بلونش فوا وحدة روج فوا وحدة نوار، يعني arrangement 1 parmi 5 فوا arrangement de 1 parmi 3 فوا arrangement de 1 parmi 2. كيبقى ليا هذاك لوغد غنستعمل به الطريقة اللي فاتت. فوالا قلنا شحال عندنا من بلاصة، عندنا ثلاثة ديال البلايص، ثلاثة ديال البلايص. نديرو لا permutation. كل genre va occuper une seule place, donc 3 factoriel sur 1 factoriel fois 1 factoriel fois 1 factoriel. Automatiquement, on va donner 360. دوزو لا كيسيون الاخرى. اش قال لك؟ قال لك جوج بيضين والثالثه تكون كحله، يعني شنو داروا لينا؟ عطاونا البلايص وعطاونا لو جونغ وعطاونا كلشي. اذا في هذه الحاله لوردر فا با انترفينير. نو دو بلونش بي اون سول نوار. دو بلونش يعني غنهز جوج بارمي 5، ارونجمون دو 2 بارمي 5، ووحده كحله يعني ارونجمون دو 1 بارمي 2. وهنا ما عنديش لوردر لحقاش عطاوني البلايص اللي كاينين، دونك سي كا. في الحالة الأخرى قالوا لي دو بلونش ووحدة كحلة، ولكن قالوا لي اي، ما قالوش لي بوي، يعني قالوا لي راه دو بلونش ووحدة كحلة فين الله أعلم. إذا هنا لوردر فا انترفينير. اوتوماتيكمون لو كاردينال ديال هذاك ليفينمون تي غيعطينا ارونجمون دو 2 بارمي 5 نفس الحاجة فوا ارونجمون دو 1 بارمي 2، وهنا غندخل لوردر. لوردر اشنو فيه؟ لي بلاص اللي هما ثلاثة. البيضين اوكيب 2 donc 2 factoriel, ou le khlin occupe 1 donc c'est 1 factoriel. Automatiquement on va donner à la fin 120. Bien, donc d'abord فهمنا le principe. نمشيو directement نبداو نجاوبو على les questions. نمشيو ل E قال لك 3 noirs. 3 noirs حنا عندنا اصلا غير جوج، donc impossible باش يكونوا عندي 3 noirs. Donc dans ce cas le cardinal de E égale à l'ensemble vide. نمشيو ل F. F 3 blanches, donc غنمشيو نهزو cardinal de F هو arrangement de 3 parmi 5. هنا ما غيدخلش لوغ بيان سور لحقاش هما اصلا بحال بحال هادوك ثلاثه، دونك سي با لا بين باش ندير لوغ بيناتهم. 60 une rouge exactement, et faites attention, on tire une rouge exacte et on ne sait pas son emplacement, alors on tire une rouge et deux qui ne sont pas rouges. هادوك qui ne sont pas rouges غنرمزو ليه بrouge bar، يعني يا اما بلونش يا اما نوار. avec l'ordre bien sûr لحقاش كنعرف لو جونغ ديال واحد لا بول ولكن ما كنعرفش لومبلاسمون ديالها. automatiquement غنهز وحده rouge, ça veut dire un arrangement de 1 parmi 3 fois وحده ماشي rouge يعني un arrangement يعني جوج ماشي rouge يعني un arrangement de 2 parmi 7. شنو هما دوك لي 7؟ لي 7 يعني لي بول اللي هما ماشي rouge fois l'ordre لي بلاص، وعندي واحد فاكتوريال ديال هذيك لا بول rouge و 2 فاكتوريال ديال هذوك لي دو زوطر. إذا لاحظت واحد الملاحظة،
الا كان عندي ارونجمون فوا ارونجمون متفقين وما عنديش لومبلاسمون ديال هذاك اوتوماتيكمون راه هذوك اللي كيكون عندي في المقام هما اللي كيكونوا في لي زارونجمون فوق يعني واحد وجوج à la fin on va trouver que c'est égal à 378 H aucune boule rouge يعني les trois ما يكونوش rouge automatiquement on va tirer un arrangement de 3 parmi 5 si vous voulez vous pouvez bien sûr détailler هذوك les cas يعني ثلاثة ماشي rouge تقولوا يعني يقدروا يكونوا جوج ديال البيضين وواحد الحلا جوج ديال الكحلين الى اخره ولكن غتجيكم شويه طويله الوغ من الاحسن نمشيو نخدموا بثلاثه ماشي روج يعني ارونجمون دو 3 parmi 5 اللي غيعطينا 210 كا au moins une boule rouge غنخدموا هنا بدو ميثود اللي عجباتكم تقدروا تخدموا بها دونك دو ميثود راه غيعطونا لا ميم شوز on va travailler avec l'événement contraire يعني العكس ديال هذاك كا اللي هو كابا كا قال لك او موان اون بول روج على الاقل كاينه وحده روج العكس ديالو هو حتى وحده ما تكون روج يعني اش غنرجع ليفينمون اش اذا الا بغيت نحسب كا كاردينال ديال كا غندير كاردينال ديال اوميغا ديال كلشي ونقص منه كاردينال ديال اش اللي هي 720 موان 210 اللي غتعطينا 510 في الميثود 2 on va détailler un petit peu كا au moins une rouge يعني يا اما وحده روج 2 ماشي روج ou bien 2 rouges وحده ماشي روج ou bien 3 rouges donc وحده روج 2 ماشي روج غيعطينا arrangement de 1 parmi 3 fois arrangement de 2 parmi 5 هنا كنعرف لو جونغ ما كنعرفش البلايص دونك l'ordre va intervenir غنضربو في l'ordre ثم plus arrangement 2 parmi 3 يعني 2 rouges fois arrangement de 1 parmi 7 fois l'ordre plus arrangement de 3 parmi 3 ديال les 3 rouges si on calcule هاد المسائل كاملين on va tomber sur 510 c'est la même chose passons à elle au moins 2 blanches c'est-à-dire au moins 2 blanches يعني يا اما يكونوا 2 blanches ولا 3 blanches يعني يا اما 2 blanches وواحده ماشي blanche او لا 3 blanches اذا 2 blanches وواحده ماشي blanche هي arrangement de 2 parmi 5 5 اللي هما blanches وواحده ماشي blanche يعني غيبقاو لنا 5 اخرين arrangement de 1 parmi 5 كنعرف l'emplacement دونك خاصني كنعرف لو جونغ وما كنعرفش l'emplacement دونك خاصني automatiquement نضرب في l'ordre ça donne 3 factoriel sur 2 factoriel pour 1 factoriel plus 3 blanches اللي هي 3 parmi 5 si on calcule on va trouver 360 M au plus 2 blanches au plus يعني le maximum غيكونوا فيه 2 blanches يعني يا اما 2 blanches يا اما وحده اللي بلونش يا اما حتى وحده ماشي بلونش 2 blanches نفس العمليه الفوق arrangement 2 parmi 5 arrangement de 1 parmi 5 l'ordre ثم 2 وحده اللي بلونش arrangement de 1 parmi 5 fois arrangement de 2 parmi 5 اللي هما ماشي بلونش fois l'ordre ثم 3 ماشي بلونش يعني arrangement 3 parmi 5 في الاخر ملي غنحسبو هادشي غنلقاو كو سي 660 R la deuxième est rouge pour la première fois نفهمها مزيان الثانيه اللي غتكون روج ولكن pour la première fois متفقين يعني اللي قبل منها ما خاصهاش تكون pour la première fois كتعني ليا ان اللي قبل منها ما خاصهاش تكون روج يعني الاولى اللي غنهزوها غتكون ماشي روج يعني من 7 من غير هذوك لي روج الثانيه اللي غنهزوها فورسيمون خاصها تكون روج يعني من دوك 3 والثالثه اللي غنهزوها اون سون فو ما قالوش لنا عليها شي حاجه دونك غنهزوها من دوك اللي بقاو شحال بقاو 8 هزينا جوج دونك بقاو 8 من دوك 10 بيان في هاد الحاله ما كاينش لوغط علاش لان لو جونغ ديال لي بول كنعرفو وكنعرف حتى البلايص ديالو هاد لو جونغ راه ماشي ضروري نقول الابيض ولا نقول الكحل الى اخره يكفيني انني نقول واحد عندي لا روج وعندي اللي ماشي روج الغوج غتكون في البلاصه الثانيه والماشي غوج غتكون في البلاصه الاولى والثالثه اون سون فو دونك في هاد الحاله ما عنديش لوغ ما غندخلش اذا غتلقاو في الاخر انها كتساوي 168 Alors pour S, la deuxième est rouge. هنا الفرق ما بينها وما بين السابقة هو أنه ما قالوش لنا الأولى كيفاش دايرة ما قالوش تكسب pour la première fois قال لك غير la deuxième est rouge. دونك باش تكون عندي la deuxième est rouge عندنا دو كا يا إما تكون الأولى حتى هي rouge يا إما تكون الأولى ماشي rouge. إلا كانت الأولى rouge ça veut dire الأولى والثانية بجوجهم rouge والثالثة on s'en fout. دونك الأولى rouge غنهزها من 3
غيبقاو ليا جوج غنهز منهم الثانيه وغيبقاو ليا 8 كواري غنهز منهم وحده ولوغد مكاينش لحقاش كنعرفو بالعكس. الثانيه هي لو كا اللي شفنا في اللي قبل ايفينمون اللي قبل. دونك اون فان كونت الى حسبنا هادشي غنلقاوها 216 ميم كولور بالنسبه للتي كتعطينا يا اما 3 بيضين يا اما 3 حمرين. دونك 3 بيضين arrangement 3 parmi 5 et 3 حمرين arrangement de 3 parmi 3. En fin de compte, on va trouver que c'est égal à 66. Couleurs différentes 2 à 2, ça veut dire une blanche, une rouge, une noire. Donc, وحدة بيضاء وحدة حمراء وحدة كحلة وما كنعرفش البلايص ديالهم. L'ordre va intervenir. إذا غتعطينا في الآخر 180. Couleurs différentes. إلا كانت différente راه ماشي كتعني ليا هي différente 2 à 2. Donc من الأحسن نمشي لهداك l'événement contraire. L'événement contraire هي في بار هي même couleur هي نفس هاد تي. Donc cardinal ديال في غيكون هو cardinal ديال أوميغا moins cardinal ديال في بار اللي هو 720 moins 66 égale à 654. Donc pour les autres راه غتلقاو l'égalité ما بين les deux événements. بالنسبه ل Y راه غتلقاوها كتساوي شي ايفينمون اخر وبالنسبه لديك دبل في هي غتلقاوها كتساوي جو بونس او شي ايفينمون اخر. دونك نمشيو لزد. زد عندنا او بلس دو كولور او بلس دو كولور يعني يا اما غيكونوا عندي جوج لي كولور يا اما غيكون عندي اون سول كولور. جوج لي كولور يا اما جوج بيضين وحده ماشي بيضاء جوج حمرين وحده ماشي حمراء اولا جوج كحلين وحده ماشي كحله اولا 3 بيضين اولا 3 حمرين. الى جمعنا هادشي وحسبنا لهم لي زارونجمون ديالهم مع العلم ان في ديك الحاله ديال جوج بيضين وحده ماشي بيضاء الى اخره كاملين غنضربو في لوغ وهادوك اللي 3 بيضين 3 حمرين بيان سور ما غيكونش فيهم لوغ. En fin de compte, on va trouver que c'est égal à 540. Bien, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, maintenant, posez-les. من بعد غنديرو شي فيديو كونفرنس ونجاوبكم.